sedar ya. Okey. Sihat tak Puan S? Tak ada dengar suara pun? Sihat, cikgu. Sihat, Okey, very good. Okey. So yang tak datang lagi ni mungkin ada urusan ataupun mungkin device tak ada lah. Okey. So cikgu terus ya. Okay, so our topic today is chapter 8, respiratory system in humans and animals. Yeah, okay. For our previous chapter on Monday, we have learned about chapter 7, which is respiration and also the fermentation. Yeah, okay. So kita dah belajar respiration have two types, aerobic and also anaerobic. Anaerobic tu kita spesifik kepada fermentation lah. Okay, so hari ni kita nak spesifik respiration tu macam mana cara dia terjadi dalam humans and also animals lah. For respiration plant kita dah cover sikit dekat fermentation hari tu Okay, so for respiratory system in humans and animals, okay. Credit to Cikgu Nazila. Okay, point 1, we must learn types of respiratory system. Okay, bila kata pasal sistem ini, kita kena tahu bahawa semua human and also the animal do not have the same type of respiratory system. Okay, asalnya asalnya binatang ni, bukan binatang makhluk ni, animal and also human. Okay, kita ni perlu ada, we should have the respiratory structure because of our size of the organisms lah. Okay, makin besar organism itu sepatutnya dia makin canggih lah dia punya sistem respiratory. Okay, sebab apa? Sebab kita nak memastikan gaseous exchange tadi berlaku dengan keadaan yang sangat maksimum Okay. Dia kalau kita tengok kalau organism itu semakin kecil, such as amoeba SP here, okay, hanya ada one cell sahaja, okay, does not need a special respiratory. Sebab apa? Sebab it has large total surface area to volume Okay, so the gaseous exchange will occur through diffusion sahaja. Okay, ingat makin kecil size, makin besar TSA over volume. Okay, total surface area per volume. Kita pelik kenapa pula cikgu kan? Makin kecil makin besar total surface area per volume Sebab apa? Okay, cuba kita compare kan. Okay, ni adalah amoeba. Amoeba hanyalah satu sel sahaja. Okay. Tapi ini adalah kita. Kita ada banyak sel. Size sel sebenarnya samalah. Okay, kita ada banyak sel Okay, dan kita ni kan besar, kita ada banyak sel, bermillion, bertrilion sel kita. Okay, so siapa lagi size kecil Okay, kat sini size kat sini size dia kecil. Sama juga, dua-dua size dia sama besar saja. Kita punya size sel sama je macam amoeba Kat sini cikgu lukis besar sikit lah untuk amoeba tadi. Okay. Tapi bila oksigen nak menyerap masuk, O2 nak menyerap masuk, disebabkan oleh dia punya total surface area dia besar, large, okay, it's not difficult for the oxygen or gases or carbon dioxide to diffuse out, diffuse into. So senang saja, boleh masuk saja. Tapi kalau kat sini, oxygen want to diffuse into, is quite hard lah. Pertama sekali sebab terlalu banyak sel and then dia punya surface area dia, total surface area dia menjadi sangat besar disebabkan oleh sel yang banyak tadi lah.
Okay, so cikgu harap faham itu. Okay, so that's why the multicellular organism yang complex such as us, such as human also animal need the special characteristic lah, the special adaptation ya. Okay, cikgu sudah minta nak masuk GM. Ya, saya Najmi. Okay, cikgu baru tahu apa yang berlaku bila cikgu start dia record. Ada kawan-kawan yang mungkin tak boleh masuk. So, cikgu kena pergi, sebab tu kena PM cikgu boleh cikgu tahu masalah dia. Sebab cikgu punya permit ni automatik saja masuk. Okay, cikgu continue. Okay. Tadi cikgu dah ajar the bigger the size, the smaller. Okay, the smaller the ratio of the total surface area. Okay, the large and complex organism, the volume of the body that requires oxygen will increase. Ya. Okay, macam tadilah, kita ni manusia, so banyak sel, so lagilah banyak keperluan kita untuk oksigen. Sebab semua sel memerlukan oksigen. Kita dah belajar aerobic respiration kan. One cell will do the aerobic respiration. Okay. Okay. Alright, basically ni kelas, okay, untuk semua binatang dan juga human also the animal, we have 4 basic structure. Pertama sekali, mesti large ratio of total surface area to volume. Tadi cikgu ajar macam makin besar, makin banyak sel, makin kecil lah ratio kan. Okay, tapi kita kena adaptasikan kita punya sistem pernafasan bagi sesuai dengan large ratio tadi. Contoh kalau perasan kat sini, ini adalah gambar alveolus. Okay, respiratory structure for human. So, untuk menjadikan the large ratio of total surface area to volume, okay, kita mesti menjadikan alveolus ini kecil, sangat kecil ya. Okay, supaya efficient lah exchange of respiratory gases tadi ya. Okay, Afwan ya. Sekejap. Okay. Kita sambung ya. Alright. So, ciri yang kedua, the special characteristic dia mesti thin respiratory structure yang terdiri daripada one cell thick sahaja. So, awak kena imagine alveolus ini hanya satu sel saja macam amoeba tadilah. Okay, to allow the diffusions of respiratory gases to occur. And the third one, the surface of the respiratory structure is always moist. Mesti lembab-lembab macam tu supaya respiratory gases itu mudah untuk dissolve. And then the respiratory structure is complete with a network of blood capillary ya. Mesti ada banyak jaringan kapilari darah. Kalau perasan kat sini warna biru ini adalah network of blood capillary ya. Sebab senanglah oksigen nak meresap masuk ataupun oksigen nak dibawa keluar pergi ke sel-sel lain ataupun nak memastikan karbon dioksida meresap masuk except for insect. So that's why lah kalau kita bunuh insect such as cockroach ke, grasshopper ke, kalau kita terbunuh dia okay, dia tak akan come out with the blood that have a red colour. Kalau perasan dia akan keluarkan such as liquid that have white or yellow colour. So that's why we call it as the hemocoel. Hemocoelum lah dalam bahasa Melayu ni hemocoelum. Dalam bahasa Inggeris hemocoel. Alright. So okay, tadi 4 structure tadi. Alright, so 4 structure tadi TSA over volume mesti besar and then mesti nipis, just one cell thick and then mesti moist, lembab
Cikgu saya tak lepas masuk lagi. Kenapa ya? Sekejap Asrul dah masuk belum? Asrul. Asrul Effendi dah masuk belum? Dia tunggu tu. Tak apa, tak apa. Boleh. Boleh, boleh. Sekejap ya, cikgu nak bagi si Asrul ni masuk. Cikgu tak tahu apa problemnya. Okey. Alright, cikgu sambung. Dah masuk belum? Okey, dah masuk dah. Okey. Okey, kita belajar insect dahulu Alright. Okey. So kat sini kita kena tengok. Alright. TSA over volume dia apa? And then kawasan dia moist tak? And then thin tak? Satu lagi tadi kita belajar have a network of blood capillary tak? Yang tu je kita kena tengok untuk setiap each of the ni lah organism Okey. Alright. So, okay, untuk summarize untuk insect ini, sistem pernafasan dia adalah menggunakan tracheal system tracheal system. Okay, sistem tracheal sahaja. Okay, macam kita juga, kita pun ada sistem trachea tapi kita bersambung dengan paru-paru. For grasshopper, for insect, they doesn't have the lung. So, apa yang terjadi kat sini, there are small pores in the thorax and abdomen, insect called spiracles. Okay, apa yang bestnya pasal grasshopper ini, grasshopper ini, dia ada satu kawasan yang dipanggil abdominal Okay, kawasan tempat badan itu dipanggil abdominal Okay, so kat sini kalau perasan warna merah ini bukannya dia warna merah sebab dia darah dia sahaja warna merah kat sini. Dia ada satu pore yang dinamakan spiracles. Okay, so the spiracles allow the intake of air into the air tube system. So dia advance sikit lah daripada amoeba tadi. Kalau amoeba tadi just diffusion kan. Ni. Okay. Kenapa pula cikgu bukan ni? Okay. Kalau amoeba dia macam diffusion macam tu. Tapi si insect ni wajib mesti melalui spiracle this one spiracle. And then spiracle tadi akan bersambung terus dengan tracheal system So kena imagine ni spiracle, bukaan masuk and then dia terus bersambung dengan tracheal So tracheal tadi akan bersambung terus dengan tracheole. Kat sini dah sel-sel.
Contoh dekat sini sel-sel yang akan terima. Okey, kat sini adalah awak punya tracheo. Tracheo tu bersambung dengan trachea, trachea bersambung dengan spiracle ya. Okay, so the trachea branches out to form final tube that called tracheole yang cikgu ajar tadi. Tracheole is the respiratory surface. Surface untuk siapa? Grasshopper adalah tracheole. Berarti tracheole lah yang perlu ada karakteristik that allow for efficient respiratory gaseous exchange. So tracheole inilah sepatutnya. Okey, tak apa Nadira. Okey, so tracheole inilah, alamak tak masuk, tak lepas juga. Okey, so tracheole inilah yang mesti moist ya, yang mesti thin, and then yang mesti apa lagi tadi satu, thin, moist, satu lagi TSA over volume dia mesti large. Macam tu ya. Okey, biasalah kelas pagi macam ni tak cikgu lambat, awak yang lambat. Okey, tak apa. Janji masuk. Janji belajar Kalau tak belajar waktu Google Meet ni pun, awak boleh belajar guna cikgu punya video tadi lah. Okey. Nadirah ni dah masuk ke belum? Dah masuk dah. Okey. Cikgu sambung ya. Okey, maaf ada gangguan-gangguan sikit. Okey. This one inilah yang seperti cikgu cakap tadi. A large number of tracheoles provide a large total surface area for the exchange gases. So tracheole tadi okay, ini trachea yang kita belajar, and then tracheole tu mesti ni sifat dia. Okay, mesti large number, dia mesti kecil dan dia ada banyak lah untuk memastikan large total surface area dia tinggi. And then tracheal wall is thin and moist. This allow oxygen gases to diffuse, carbon dioxide diffuse out ya. Some insects have air sac. Okay, so kalau perasan dekat grasshopper, ataupun lipas yang besar-besar, dia ada satu macam air-sac kat sini. Okay, kita tengok gambar dia. Okay, apa fungsinya sac itu? Is filled with the air to speed up the delivery of respiratory gases during active body movement. So, apa yang terjadi? Okay, tadi spiracle dah masukkan oksigen, oksigen dah masuk melalui spiracle, dia akan simpan dulu dekat sac ni. Okay, so sac ni lah yang akan speed upkan dia punya penghantaran oksigen tadi dalam trachea Jadi macam kalau dalam kereta tu macam turbo lah tapi hanya untuk large insect sahaja. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, untuk pengetahuan awak juga, sebenarnya grasshopper ini ada jantung heart macam kita. Tapi bukanlah untuk pump darah yang bawa oksigen tu. Okay, so kalau kat sini kita tengok bukaan ini adalah spiracle. Yang awak tengok di sini, ni semua ini adalah kita panggil jantung untuk grasshopper. Okay, which is the name of this heart we call it as the ostium. Okay, nanti kita akan belajar dekat circulatory Okay, cikgu tak nak awak confuse between spiracles and also the ostium Okay, so spiracle tadi akan masuk melalui satu cabang ni kan. Okay, cabang inilah yang dinamakan trachea Okay, kalau perasan tak dari tadi cikgu lukis gambar trachea tu begini sebab trachea dia dikuatkan oleh kitin. Kitin tu satu macam cartilage lah, rawan untuk menguatkan supaya dia tak collapse. Dia boleh pump dia boleh kecut kendur, contract relax, contract relax berulang kali. Okay, and then
Inilah yang cikgu kata tracheole tadi tracheole. Ini trachea lagi yang besar ni, yang kecil-kecil, the tiny one ini adalah tracheole. So tracheole mesti dekat dengan body cell lah untuk memastikan the diffusion of oxygen and carbon dioxide tu occur efficiently So itulah yang mesti ada 3 karakteristik tadi. Maksudnya 4, tapi sebab dia tak ada jaringan kapilari darah, mesti 3 saja. Dia ada banyak. So they have a numerous of tracheole to increase the TSA over volume, and then dia punya bentuk juga adalah sangat halus to increase TSA over volume juga, and then dia punya structure T, and then kalau perasan macam boleh rasa kat sini juga dia mesti moist lah. Kalau rajin boleh tangkap grasshopper, boleh buat dissect, tengok cuba rasa dekat hujung-hujung tu dia akan rasa macam sedikit lembab-lembab begitu Okey, tapi tujuan untuk belajar jangan suka ditangkap and then bunuh lah. Ataupun cockroach yang banyak kat rumah tu boleh juga Janji sebelum dan selepas dissect mesti sanitize sikit lah tangan Okay, the fish respiratory structure and its adaptation Tadi dah habis grasshopper. Okay, guna trachea system. Surface dia adalah tracheole, and then ada satu bukaan masuk yang dinamakan spiracle Okay, so the respiratory structures of fish semua orang tahulah, guna gills, guna insang Okay, tapi even though dia insang pun, the gills are made up of a line that filament that is supported by the gill arch. Agak complicated jugalah ikan ini nampak macam simple kan dia punya insang tu. Okay, kalau tadi grasshopper tracheole, dia punya respiratory surface dia, tapi kalau ini kita namakan dia punya tu lamella. Lamella adalah respiratory surface dia, ataupun boleh juga guna filament ikan special sikit. Nak guna filament betul, nak guna lamella betul, tapi cikgu stresskan lamella lah. A large number of filaments and lamella give a large total surface area. Cikgu terus tunjuk gambar. Okay. Macam biasalah, lamella mesti thin and supply with many bloods. Thin, supply with many blood. Semua ni 4 karakteristik tadi Okay, ini cara kod lah kat rumah. Sebenarnya seronok juga belajar secara PDPR ini Awak terus boleh pergi dapur, kod ada ikan, terus boleh buat dissect lah. Volunteer hari ni. Mak, okay, saya nak dissect ikan nak try siang ikan awak pergi buka dekat dia punya ikan ni ada satu, kalau perasan dekat kepala dia, awak buka sikit, itu dinamakan operculum operculum, macam dia punya telinga ini mulut lah, macam biasa mulut. Okay, buka je operculum, awak akan nampak ada 4 sisik. Okay, 4 gills. Okay, 4 gills. So okay, gills ini, okay, kalau perasan dekat depan itu dia ada macam gills tu, dia ada macam kawasan yang tajam, itu dinamakan gill raker. Dulu cikgu pun ingat gill raker tu macam raksasa punya gigi kan, cikgu ingat gigi dia, rupanya bukan. Memang gill raker itu dicipta tajam begitu untuk memudahkan air tu mengalir dalam dia. And then dia ada gill arch, gill raker, and then gill arch dia macam ni. Okay, gambar dia begini, gini. Okay, lepas tu dia ada gill arch. Barulah masuk gill filament yang ada lamella tadi Okay, untuk pengetahuan awak, gill ini ada 4 lapis. 1, 2, 3, 4. Pergilah ke ikan apa-apa sekalipun, dia maksimum dia mesti 4. Kalau tak percaya, pergi tengoklah ikan-ikan kat rumah, semua mesti ada 4 4 sisik, ada 4 gills ni. Insang tu mesti ada 4 lapis. So means 4 layers of gill filaments. For each filament, it will contain that we call it as the what? Lamella. Ni garisan halus-halus ni kita panggil lamella. Ini gambar yang dibesarkan, kan gill raker macam gigi kan. And then gill arch, and then this one is gill filament. The tiny projection here is lamella.
So macam kalau macam ni lah cara dia. Sebab tu lagi mereka cipta begini ya. Air tu akan masuk pergi ke celah-celah tu. Masa tu lah oksigen akan masuk melalui Gill lamella. Alright, Gill lamella, dah macam gila pula dengar Okay, lamella capillary networks. Okay, ni kalau gambar tu kita besarkan satu gambar lamella here. Okay, water will diffuse into, sewaktu diffuse itulah oksigen akan dibebaskan dalam sel. Dalam masa sama juga karbon dioksida akan masuk. Okay, so indahnya ciptaan Tuhan tu Sekecil-kecil respiration pun Tuhan bagi Tuhan cipta lah, Allah cipta lah. Okey, inilah. Okey, awak punya sistem ini sudah dimudahkan sikit berbanding dengan abang-abang awak dulu. Okey, water in and water out. So we have a lot of gill arch here. Okay, gill arch, gill raker. So we have 4 types of gill filament. Each of the gill filaments have the lamella. And the lamella have a density of blood capillary Okay, so cikgu besarkan gambar di sini. Okay, when we look at here, when the water flow here. Okay, kan perasan tak air ikan bernafas dia ambil air. Okay, air tu masuk. Okay, tapi dalam air tu ada oksigen terlarut kan. Macam mana cara nak memastikan oksigen itu lamella tu dapat oksigen So waktu detail oksigen rich with protein Okay, waktu dia masuk kat sini, okay, apa jadi? Masa ni lah oksigen akan diffuse keluar. Okay, untuk oksigen yang pure water ni akan keluar melalui operculum macam aku cakap tadi. Operculum yang bahagian telinga tadi So waktu oksigen ni masuk, automatik dia akan terus masuk dalam blood flow tadi. Salur darah. Sebab tu bila kita siang ikan dekat kawasan sisik lah. Gills tadi banyak sangat darah kalau perasan berbanding dengan part-part badan yang lain. Dekat dia punya gills, insang tadi yang banyak darah So masa ni lah oksigen yang rich blood pergi dekat semua sel-sel badan And then from heart, ikan juga ada heart sebenarnya tapi kecil je, heart dia satu je macam tu. Apalah beza sangat cikgu lukisnya. Okay, and then from heart sini and then masa ni lah oksigen dia akan bawa lah karbon dioksida masa nak keluar, air keluar tu dia akan meresap keluar terus lah. Begitulah cara respiratory system dalam fish. Okey ke setakat ni 4S? Adakah cikgu bercakap seorang diri? Okey, cikgu boleh. Boleh faham Okey. Faham. Boleh. Okey. So kalau tahun-tahun lepas ada satu sistem yang dinamakan counter current system tukar ganti pernafasan tukar maksudnya tukar air masuk tukar dengan darah and then darah lepas tu ganti darah pergi balik pada air tapi sekarang dah tak ada istilah itu dalam silibus awak. Okey, habis ikan kita pergi pada frog pula Okay. Alright. The frog respiratory structure and its adaptation. Ini frog kan. Selalu kita dengar frog bunyi on kan. Kalau pasal masa cakap on tu dia punya apa dia panggil kulit dekat bawah ni akan ke bawah begitu. Okay, sebenarnya dia punya on itu adalah menandakan dia tengah bernafas sebenarnya. Okay, so ada dua cara si katak ini, frog ini bernafas, either using their skins ataupun using their lungs. Okay, alright. Bila masa dia guna skin, bila masa dia guna lung in an active state Bila keadaan tak aktif, the frog uses its skin for gaseous exchange. The skin is tiny and highly permeable. The moist skin allow respiratory to dissolve in
in it. Beneath the skin, there are many networks of blood capillary to transport respiratory gases. Okey, apa yang dimaksudkan dengan inactive state? Okey, awak kena ingat katak ni kan dua alam. Dia boleh hidup dalam air dan juga dalam dekat darat. Okay, dia hanya masuk dekat air waktu dia nak bersenyawa to produce egg lah. Macam tu. So waktu itu dikatakan inactive state. So by hook or by crook dia mesti gunakan dia punya skin skin ini So skin ini macam ada structure, respiratory structure yang lain lah. Mesti moist, mesti thin, mesti have lots of blood capillary macam tu Okey, tapi kalau dia naik darat balik, okey, dia akan bernafas guna dia punya lung balik. Lung dia ni, okey, so kita kena respect pada katak. Katak juga ada peparu seperti kita, tapi peparu dia not really develop lah macam kita. Kita ada alveolus, ada bronchus, bronchi, gedebak-gedebuk semua. Dia hanya simple saja, hanya lung saja. Paru begini saja, satu kantung sahaja. Alveolus pun tak ada. Okey, tapi tetap juga the lung is folded to increase the total surface area. Okay, kalau nanti awak akan jumpa lagi pada sesi-sesi akan datang, banyak akan guna total surface area ni dan mostlynya walaupun dia bentuk tidak kecil macam alveolus tadi, kalau benda tu besar, gedabak, untuk increasekan total surface area, dia mesti lipat. Dia mesti folded Contoh kalau kita lipat baju, kita nak packing barang, pergi balik asrama dalam beg. Kita jarang kan humban satu locker tu dalam beg kita. Kita akan lipat elok-elok, bagi banyak lagi space. Itu dinamakan kita foldedkan dia to increase total surface area Okay, the thin lung membrane is for the diffusion of respiratory gases. So macam biasalah, mesti thin juga. And then the most lung walls enable mesti lembab. Tapi kita tahulah si katak ni memang always lembab lah. Jangan-jangan kita jumpa yang kering kan. The lungs are also rich with a network blood capillary. So ada juga network blood capillary Okay, perasan tak gambar dia di sini, dia berhubung dengan satu yang kita panggil buccal cavity pharyngeal nanti kita akan tengok macam susah pula nama dia kan. Nanti dia akan bersambung either nose ataupun either mouth. Dua tempat si gases boleh masuk So katanya agak complicated juga sebenarnya. Okey, kita tak pergi lagi macam mana cara dia menafas. Okey, katak tadi kita terus pergi pada human. So, cikgu dah terang beberapa kali tadi, human respiratory surface is alveolus lah. This one is our alveolus, ada banyak dan kecil. Untuk apa? To increase the total surface area. And then have high, macam biasa thin, dia ada, that is thick as one cell, makes the diffusion macam dia thin alveolus wall and a large number and then a large of network blood capillary, satu lagi moist lah Okay, ni alveolus kita Nanti kita akan belajar at the end of our chapter here, bukan hari inilah kita belajar, apa jadi kalau kita ini adalah perokok tegar ataupun second smoke. Perokok tegar, bukan perokok tegar lah, maksudnya kita ni adalah second penerima yang kedua, penerima asap tu yang kedua. Bagi kita akan tengok kat sini, alveolus yang cantik ini semuanya akan collapse. Dia jadi macam buah anggur yang dah tak diisi macam tu, tinggal kelongsong sahaja. Tapi kapilari banyak lah kan, dia jadi kelongsong macam tu Itu adalah emphysema emphysema ataupun memang ada satu genetik yang melanda alveolus. Semua alveolus akan tear off rosak, macam kena gunting macam tu. Itu pun salah satu penyakit berkaitan lah, kita akan tengok. Okay, so similarities dia seperti cikgu cakap tadi, pertama sekali mesti large ratio of total surface area, either dia folded, either dia smallkan benda tu ataupun dia banyakkan benda tu And then secondly, dia mesti thin tu berarti hanya setebal satu tick
one cell tick sahaja ya. Okay, semut tu memastikan diffusions of respiratory gases much faster. Jadi macam pagi ni banyak tersusul ya. Okay, and then all the respiratory structures are moist to make sure the gases will dissolve. Okay, and the respiratory structure is complete with a network of blood capillary except insect. Itulah dia punya persamaan. Okay, kalau kita tengok perbezaan, okay, ini adalah serangga insect, dia punya respiratory structure dia tracheal. Okay, macam mana cara nak tingkatkan TSA over volume? Large number. Okay, kalau fish pula dia ada filament dan juga lamella. Sama juga large number. Frog, dia ada skin and lung. And then the surface is folded. Overall skin surface memang large ratio of the surface area lah. Ini mungkin disebab dia setebal satu sel saja tadi ya. Human ada alveolus and then large number of alveoli. Itulah adalah differences. Ada soalan tak 4S? Faham tak setakat ini? Faham cikgu? Faham ya? Faham, Kita ya. nak tunjuk satu video dulu sebelum kita nak pergi mechanism of breeding. Tapi dah 849. Okey, sekejap ya. Most phyla invertebrates lack specialized have developed means for the exchange of gases, cutaneous oxygen and earthworm in mucus. Uses a and from where, unlike earthworm, insects like cockroaches have a hard and impervious exoskeleton. They do not have single respiratory organ. Instead, the respiratory system of insects like cockroach consists of small, branched cuticle-lined air ducts called tracheae. These tracheae form the tracheal system in the body that carries oxygen from air to all the parts of an insect's body and allows the diffusion of gases into the tissues. The air enters the trachea by specialized opening present in the exoskeleton. These openings are called spiracles. These spiracles can be opened or closed by valves. Spiracles and tracheae constitute the respiratory system of cockroaches. During the process of respiration, the oxygen-rich air rushes into the tracheal tubes through the spiracles. These tracheae are further branched into small tracheoles. The tracheoles are the series of tubes that transport gases throughout the body. Oxygen diffuses into the body tissues from the tracheoles and finally gets absorbed by all the cells of the body. And in return, carbon dioxide that is produced as a byproduct from the cells is released by the cells of the body. The carbon dioxide from the tissues diffuses into the tracheal tubes and finally goes out through the spiracles. Thus, invertebrates like annelids and arthropods The gill cover rises as the fish opens its mouth during inhalation. The pressure in the gill cavity therefore decreases, and water flows in through the mouth. Water can only enter the gill cavity through the mouth, since the gill membrane serves as a valve that stops water from entering below the gill cover.
The mouth is closed and the gill cover closes during exhalation. This leads to an increase in pressure in the gill cavity, which causes water to flow out through the open gill membrane. That is, during inhalation, the mouth is opened, the gill cover rises, and the gill membrane is closed. During exhalation, the mouth is closed, the gill cover closes, and the gill membrane is opened. The gill is the respiratory organ in fish. The gill arc contains the primary lamellae that hold the secondary lamellae. This structure increases the fish's breathing surface, hence increasing the efficiency of gas exchange. The secondary lamellae contain capillaries. The carbon dioxide content of the water that enters the gill is lower than that of the blood, while its oxygen content is higher. For this reason, gas exchange takes place. The blood releases carbon dioxide and absorbs oxygen. The principle of countercurrent exchange plays an essential role in gas exchange. Blood and water move in opposite directions. Therefore, the partially oxygen-rich blood meets water with the highest oxygen content, from which it absorbs additional oxygen. On the other hand, blood that has already released a percentage of its carbon dioxide meets water with the lowest carbon dioxide content, to which it transfers additional carbon dioxide. Fish also use their skin as a supplementary respiratory organ. The gill cover rises as the fish opens its mouth during inhalation. The pressure in the gill cavity Amphibians, like frogs, are adapted to live both on land and in water. Except a few species of frog that lay eggs on land, all amphibians begin life as aquatic larvae called tadpole. A tadpole respires through gills and skin. When a tadpole metamorphoses into an adult frog, it develops lungs for breathing air on land. A frog is able to exchange oxygen and carbon dioxide through skin, that is cutaneous respiration, lungs, that is pulmonary respiration, and lining of mouth or buccal, that is buccopharyngeal respiration. The exchange of gases through the frog's moist skin is known as cutaneous respiration. The skin of a frog is composed of thin membranous tissue, which is permeable to gases and contains a large network of blood vessels. This allows the respiratory gases to readily diffuse down their gradients between the blood vessels and the surrounding. Oxygen gas diffuses in and carbon dioxide diffuses out of the body. This mode of respiration occurs both in water and on land and requires moist skin. Thus, frogs always have moist skin due to glands which produce mucus across the skin. It accounts for more than half of the respiration in adult frogs. During hibernation, this is the only mode of respiration. Another mode of respiration in frog is pulmonary respiration. Frogs use their lungs when they are active and cannot get enough oxygen from cutaneous respiration. Like humans, a frog takes in air through its nostrils. The mechanism of taking air into the lungs is, however, different from humans, as frogs do not have ribs or diaphragm. During breathing in, the floor of the mouth of a frog is lowered, causing air to be drawn into the mouth or buccal cavity through the nostrils. It then closes its mouth and nostrils and raises the floor of its mouth to make its mouth cavity
very small. This causes an increase in pressure in the mouth cavity. The air moves from mouth through the glottis into the frog's lungs, which are at lower pressure. Exchange of gases occurs in the lungs. During breathing out, the contraction of the muscles of lungs push the air out of the lungs. Besides skin and lungs, a frog can exchange respiratory gases across the moist lining of its mouth. During lung respiration, when a frog draws air into its mouth cavity, the lining of the mouth absorbs some oxygen from this inhaled air and gives out carbon dioxide. This is called buccopharyngeal respiration. As we all know, the word amphibia means double life. Thus, the various adaptations related to their respiration have equipped them to live in aquatic and terrestrial habitats. Okey, kelas tadi dengarkan suara dekat video tadi? Boleh ke? Dengar. Dengar. Boleh ke dengar? Okey. So, cikgu kita tengok balik dekat yang katak ini. Okey, tadi kita dah belajar yang skin ya. Kita tengok skin dipanggil cutaneous respiration. Okey. Waktu dia biasa dalam air lah. Kalau perasan dia ada banyak tubul dekat situ ya untuk memastikan gases tu diffuse out, diffuse itulah. Alright. Ni dia bagi contoh tadi kan yang skin tadi. Awak boleh tengok sendiri dekat YouTube. Okey, kalau dekat lung pula waktu dia dekat darat mostlynya dia mesti melibatkan buccal pharyngeal jugalah ya, kawasan macam maksudnya lantai mulut dia tu. Alright, so macam biasa dia bernafas guna hidung then terus pergi kepada dia punya lung Okey, ni sebenarnya kita akan belajar 8.2 lah, tapi hari ni cikgu akan ajar 8.1 sahaja. And then ada satu special struktur yang dinamakan glottis ya. Nanti ingat glottis dalam katak Okey, so paru dia mengembang mengecut macam tu saja Okey, dan satu lagi dalam video ini tapi tak ada dalam syllabus kita, dia kata boleh guna lining of mouth saja buccopharyngeal respiration. Okey, yang ni bergantung kepada spesies. Sebab tu ada kodok, ada katak puru semua kan. Okey, itu bergantung pada spesies lah. Sebab tu dalam syllabus kita hanya belajar 2 sahaja ya. So, cikgu tak nak awak confuse lah. Okey, ini adalah katak. Kita pergi sikit dekat yang fish tadi. Okey. Alright Okey, kalau perasan dekat gambar kecil dekat atas itu ada mulut and then ada operculum yang cikgu cakap tadi. Okay, bila je ikan tu exhale tu tak, inhale dulu ya. Bila inhale mulut terbuka, operculum akan tertutup. Ini ada kaitan dengan air pressure semula supaya air pressure dekat luar, tekanan udara dekat luar boleh masuk. Macam tu lah. Itu pun semua 8.2 tapi cikgu tak ajar lah hari ini. Okay, tak nak banyak sangat input masuk. Okay, and then kalau exhalation, apa terjadi? Operculum yang terbuka, mulut tertutup. So menyebabkan air pressure dalam badan tu akan jadi tinggi lah. So dia akan terdesak untuk keluar. Itu ikanlah sikit sebanyak. Lepas tu tunjuk juga kan cara macam mana pertukaran antara Gill tadi, ini dekat lamella tadi sangat bagi cikgu sangat menarik jugalah video ini Okey, inilah setiap lamella kita sangat kecil. Kat sini adalah oksigen, kawasan yang penuh dengan oksigen, kat tepi tu kawasan yang hanya ada karbon dioksida saja. Begitulah pertukaran sangat cepat dan ringkas lah. Okey, satu lagi tadi kita tengok dekat insect. Okey, insect ni digabungkan pula dengan earthworm kan. Okey, so dalam syllabus kita tak ada earthworm, cikgu tak tunjuklah earthworm ni. Okey, so inilah kalau kita bunuh cockroach,
Okay, kalau kita belah dia, kita hanya nampak dalam je, macam rongga-rongga, kita pun pelik, dia tak ada badan ke kan? Okay, sebenarnya dia hanya dipenuhi oleh sistem trakea sahaja. And then bila kita buat cross section, okay, so kalau perasan kat situ yang bercahaya semua ini adalah ostium lah. Ostium pula, dah spiracle so spiracle memang macam macam lubang-lubang halus okay. So dia macam stomata pula dia membuka, stomata pula. Dalam spiracle ada valve injap yang membenarkan kejap tutup, kejap buka macam tu lah. Okay. Alright, so nanti kan dia akan dihubungkan dengan yang dipanggil trachea, ujung tu barulah tracheole. Okay. So nanti cikgu share juga lah video-video ni. Okay, so for 4S ada soalan tak? Faham tak? Faham cikgu? Faham Okay, okay, so cikgu nak summarizekan sikit. Kejawab tak ada apa pun hari ni, awak hanya isi saja modul MO 8.1 and then terus study untuk next class lah. Next class nak study untuk PPT awak So minggu depan kita memang hanya revision saja. Okay, cikgu cuma nak summarize hari ini. Okay, boleh tak cikgu nak tahu apa 4 structure respiratory surface? Pertama sekali dia mesti apa? Apa nak bagi tahu kat cikgu? Dia mesti ada 4 ciri. Cara ciri yang pertama apa? Large surface area. Large total surface area for volume. Very good. Yang kedua, dia mesti apa? Moist. Moist. Very good. Yang ketiga, dia mesti apa? Thin. Thin. Very good. Setebal satu cell, just one cell tip. Yang keempat, dia mesti apa? Higher with apa? Network of light capillary. Very good. Okay, kalau cikgu cakap ini, okay, cikgu nak, okay, ambil haikal respiratory surface untuk insect siapa? Ambil haikal. Saya cikgu. Apa dia? Apa cikgu? Untuk insect. Insect. Tracheal. Tracheal, very good. Cikgu nak Atika, boleh tak cikgu nak tahu respiratory surface untuk ikan apa? Fish. Saya cikgu. Tak Ruel. Ikmaisan macam nak bantu. Apa boleh Ikmaisan? Bantu Atika. Naik ke? Apa respiratory surface untuk ikan? Fish. Kan Gill cikgu, Gill. Gill, tapi spesifik lagi cikgu nak surface. Dia punya apa nama? Lamella filament. Lamella filament. Okay, very good. Lamella ataupun filament good. Okay, Siti Nur Zahratul Hawa. Ni selalu jadi orang yang pertama hantar kerja pada cikgu. Boleh tak cikgu nak tahu apa respiratory surface untuk katak? Katak. Ada ke Siti Nur Zahratul Hawa? Tak ada, hilang dah. Ada tak siapa-siapa nak jawab? Respiratory surface untuk frog. Ada 2 types, apa dia? Cikgu. Apa dia? Satu apa nama skin. Skin, satu lagi? Satu lagi lung. Very good. Very good Ikmal. Aktif sikit Ikmal hari ni seronok belajar. Okay, so satu lagi human, kita punya alveolus lah. Okay, so cikgu stop kat sini and then awak boleh breakfast ke, sambung kelas yang lain. Kerja cikgu mudah saja, siapkan modul MO 8.1. Okay, so kita akan jumpa next week. Tapi kalau muka apa, bagi tahu cikgu
Alright, so cikgu stop kat sini. Stop recording cikgu dulu. Okay kelas. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi.